हेले मो मो घरला पर्यंत बेपार सरी बेपार सारिब भगवत हिसाब बेड़ा को जीव मुंडियाटे पकईब ता घरे जाइक आसीब चैती हेलो चैती जाउछे जाउछे भागवत गोसाई को दर्शन करबा होला केतना धर्म राखछि मंदिर बडा जो केबे मन धरि कुनी काहे काहे मंदिर भीतर जाई परबे हमें मनीष नय ना मंदिर भीतर गले भागवत गोसाई मंदिर छन चले छिबे ए देखो हे पाठ जे कर पढ़छि त पहिला कोना मंदिर भीतर जिबी हेलो ए आमे बड़ा अचारिया अच्छा मनीष मंदिर भीतर गले हमको पाप लागिबो भगवत गोसाई हमको अभिशाप देबे बड़ शांति मंदिर प्रतिष्ठा करेंगे हमको निया पड़ी बासन नहीं पड़लो सब दिन पाई मंदिर अपवित्र है हाउ आ किछ करबा दरकार हमें जदि मंदिर भीतर गले मंदिर तो अपवित्र है पहले महाप्रभु जगन्नाथ कैसे बार पाखरो नोया नहीं थे भक्त सारा को पाए नंदी घोषटा अटके जाइथा केबे हम जगन्नाथ होउछन्ती भक्ति रे भगवान ताको पाखे छुआ छुआ जाति होचती से किछि भी नाही ए तो तुम हाथ को जोड़ी छिलो तुम झुकिया पारे बिन्नी हेलो रे और सकल मजे से चल चल आवे पड़ी चल आयो आयो अरे बुझिबिनी ओ मंदिर भीतर छै भागवत गोसाई को मन कथा जणाइबे आ जीवन कथा जणाइबलो केड़े केड़े डाक्टर ठीक होई जो ना तो सब तो पुस्तक लिखिबे समस्त तो मोर से गोटी कथा आमे दिनो बापा मा हेई परिबानी ए तमे सिना आशा छाड़ी देछ हेले मोर विश्वास अछि भागवत गोसाई मन निश्चय मत कसबे अब कोला को से निश्चय पूरा ए देखो नहीं करबे राजी पड़िलो धरबे अब ठीक अछि अभी भागवत गोसाई को पुत्र एते भरोसा अछि चले ये की जाय की भागवत गोसाई की डाक तू देखिबी केमित तो डाक से सुनु हे भागवत गोसाई ए चैती देवी का मन प्राण दे तुमको भक्ति करो ताले चैत्र जो निश्चय सुनो निश्चय सुनो मैं एठी करूची दंड सुनो सुनो से यार छोट बना फोन पर आवाज सुनती ए मधु को देखाओ ए देखो देखो छोड़ को कांचे जाओ पानी गोरा भागवत गोसाई ए चैती ता जीवन में किछि बाकी देखो ए चैती आज कानी पते हित मत छै प्रभु तो कोन को चैती दे दियो वो एठी मुंडिया मारछ प्रभु वो एठी मुंडिया मारछ चैती लोकलजा भर मंदिर पछोटे किया बडले लगे फपट ए देख ले से को कुछ देखो बा होंगे होंगे देख देख वो की जो देखते ना
ଆରେ ଏ ଝିଅଟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ କନ୍ୟାଦାନ ଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାତା ଜନକଙ୍କୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜନକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା ଜନକ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାମ କରି କହିଲେ ହେ ରାଜା ଜନକ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହାନ ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମେ ସେମିତି ଝିଅ ପାଇଁ କନ୍ୟାଦାନ କରି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଆଉ ଭାଗବତ ପଢିବ ପାଟିକୁ ଲୁଗା ପଳିଦେବ ଆଉ ଯିବ ଗଲା ବେଳେ କହିବ
अरे मो नातुणी तो भितर भितर सब शिखलाई लानी ना वो जन्म देवी अरे पूरा जय कहूँ मो भागवत कथा बोलाइली मो तो समझ देबो ना अरे अरे पूरा का तो धरे मो तो समझ देवी मुझे केते थर कहिछ तू बड़ा पिला हेलो जदा सुत लागी काई दस होला बुझ काई ला बुझ ए काई ला बुझ दे कौन जे केते कौन थरे चतुर्दी नाही ना सही गली हेले और तमे आसुछ मो नातुणी की हाथ पे मारिबा पई एते साहस तमरा बापा से चसमाटा भांगी दबो हेले भागी जाइतले मोर मन दुख होई न था हेले मो नातुणी मेरे दिल के हाथ लगाई दबा ना मो छाती रे पत्थर पड़िला बोले ये नातुणी होउची मोर आशावाणी ये नातुणी होउची मोर आखी से होउची मोर छाती रे कलिजा बहु तुमको सफा सफा कर दउची आज करू जबी मोर नातुणी संगे केबे आउ हाथ उठाओ मोर नातुणी की नहीं ये घर छाड़ी मु चली छी चली आज ये मारी से हम हो गई बाकी से वो हमारी फरीला बाटो तो चाहिए मुझसे नातुड़ी खाते ना लोग खाते हम को नातुड़ी हंसले ये घोड़ा मोरा पूरी उठे एबो कहि दउची हाउ के बेजती मो नातुड़ी के के बुआ मो मोरे घर छाड़ी चले जीबी ए घरे और अरे केंती ओके केते भ्रमण करछि से जजनात्म भीतर तू किछि कथा कहि दे बोला मु कोन बोली जे अरे गोटे चषमा भागी थांदा कोन गेला सेठ आउ तो चषमा इतला ओसी देखो होला हां दियो बाबा दीपू बोला देखो भाई चश्मा जो दाढ़ा पर जो हमर लागि जो लाइट लाइट नीचे लाइट लागि जो दाढ़ा पर ये एलईडी रो गोटे कोन एका तके 5-10 टा कंपनी बसई देबो तमे देखिबो दादा
সেটা কাটি হব ତମ ଠାରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରିବି ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ କାଟି ହବନି ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି ତ ହଲୁଛି ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ବସେଇବୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେବିବା କଥା କହିଲ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଫେରିଲା ପରେ ତମ ପାଇଁ କଣ ନେଇକି ଆସିବି ସାଇଟା ଯୋଉ ପଛରି ପଟା ଦେବି ମନେ ପକେଇକି କହିବି ନା ସବୁ କଥା ମନେ ପକେଇବ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ପାଇଁ ଭାଗବତ ବହି ଆଣିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ଆଣିବି ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ପଛରେ ମନେ ପକେଇ କହିବି କାଗଜ ପକେଇକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଏଚିନୁ ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ଶିଖିଲେ ମତେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଠିକ ଅଛି ମୋ ଦେବୀ ମା ପାଇଁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିବି ହେଲା ଏ ଚିନୁ ଶୁଣ ଟିଫିନ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ବସରେ ଭୋକ ଲାଗେ ଖାଇ ନେବ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିବ ଭୁଲି ଯିବନି ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯାହା କହିବା କଥା ପଛରେ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନୁର ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଚିନୁ କଣ ତୁ କାଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛ ଆମେ ଦିଅ ଭାଜ କଥାରେ ତମେ ଆମ ଶୁଣିପାରୁନ ନା ଶୁଣ କାଲି ରାତି ସାରା ବସି ଦିଅର ଭାଜ ଟୁକୁର ଟାପଡ଼ ହଉଥିଲ ତମ କଥା ଶୁଣିନି ମତେ କହୁଛ ଦିଅ ଶୁଣି ଏ ଚିନୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ସେଟା ଖାଉନି ଆରେ ବାବା ସେମାନେ ଭାଗବତ ଗୋସ୍ୱାଇଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଅନୁକୂଳରେ ଗଲାବେଳେ ମା ପଛରୁ ଡାକିଥିଲେ ଶୁଭ ସେ ଖାଲି ମୋର ନୂଆ ବୋଉ ନୁହଁ ସେ ହଉଛି ମୋ ମା ତମେ ଦେଖିବ ନୂଆ ବୋଉ ତମେ ଆସିବାଠୁ ମୁଁ ଏ ସହରର ବଡ ଓକିଲ ହେବି ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି ତୋରି ପାଇଁ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ତୋରି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ସବୁ କରଜ ଲାଗିଯାଇଛି ଏ ଘରରେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କେବଳ ତୁ ଭୂତ ବୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଆଉ ବା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ହେଲେ ବାବା ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବୁ ହେଲେ ଥରେ ଭାଇ ଆଉ ନୂଆ ବୋଉ କେବେ ପର କରିଦେବ ନା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ ରେ ବାପା ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ ଯେ ବାପା ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏ ଚିନୁ ଆମର ଭାଇ ନୁହଁ ଏ ଚିନୁ ହେଉଛି ଆମ ପୁଅ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ଆଉ ଏ ଚିନୁ ପାଖରେ ଆମ ତ୍ୟାଗର ମନ କିଛି ବି ନୁହଁ ଏଠି ତମେ ବାପାଙ୍କ ତ ଜମା ଶୁଣିବନି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଆଉ କଲ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କହିବ ଓଁ ନମ ଭାଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ
ସବୁବେଳେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପୂଜା କର୍ମ ସରିବ ହେଲେ ରାତି ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି ଏଯାଏଁ ତାର ପୂଜା କର୍ମ ସରିଲାନି ଆଗ ମାଇକି ଭାଇଥିଲେ ଏମିତି ପୂଜା କର୍ମ କରିକି ନଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଯିବେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପଛରେ ବାହାରି ଯେ ଏ ସାଇଟା ବି ସେଇଆ ଦିଟାକ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ନୁହନ୍ତି କୋଉଦିନ ମିଲକୁ ପିତ ଚଳିଯିବ ଆଜିକି କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ମୁଢି ମାରିଦେବେ ନନ୍ଦବାଲା नंदलाला अरे नंदलाला मु नंदलाला तुंडरे हरि हरि बेकरे तुलसी माला गोबर मथुरा चले मोरी लीला जे मते विरोध कला करी देवी तार ठिया धई पिताश्री योग्यवंत पुअर पिताश्री बापा नंदलाला पिताश्री अरे दिन गड़ी राति 9टा है सब आरेंजमेंट सरी पिताश्री अरे आउ डेरी कहीं करुच टाइम पूरा हो गलानी पिताश्री आज रंग फंड काम चली दो अरे नंदलाला खाली रख फड़ा तो जखड़ा वखड़ा पड़ी पिताश्री मु माताश्री कहली माते फ्रिज रे देसी चिकेन अछि टिके फ्राई करी ने आस नले बड़ बड़ काकुड़ी अछि ए काकुड़ी सलसलास करी ने आस माते पूरा रागी की पंचम साली भाई के पेट मादो ना को हलो पाला चलै छे अरे को भाषा में हल ऊपर हो छु माधवी ए माधवी जाउची माते संध्या पूर्व पूजा कौन सही आप करते राति आसी 9टा हेलानी तू कौन जानी न संध्या हेले मो बाप तो भीतर गोटे क्लास चले बेले आज होती भागवत गोसाई का जन्मदिन पवित्र इंद्र पूर्णिमा आज पूरे दिन रे मद मांस न खाइले चलिबनी ए गाधवी अरे सकाळू लंबा चिताटा हाथ रे धरे कहले आज भागवत गोसाई का जन्मदिन सब जिनिस गोटी गोटी करी आनिबो आलो तो कथा तो हला मो कथा बेल को एते धर्म दिखे काई देखौ छा जा से फ्रिज में माछो की चिकेन अछि ताको डी फ्राई कर नै अछि बुझा अरे माधवी अरे देहटा बला जमा आज भल लागुनी अरे हेउनो मोहन रोडा जमा भल लागुनी भारी आश्चर्य ओ है बुझे आज ये थोड़ी आइस होई परिबनी तमन आसो भागवत गोसाई को प्रसाद पाइबो माते पिताश्री घर टिके सुरापान न हेले ताको आत्मा को शांति मिलिबनी माते ताको आत्मा को जमा कष्ट दियोनी चुप कर कहूजी बापा को दिले केही का कम रे ए माधवी तू तो भारी बड़ बड़ कथा कहूछु बापा को किसी मत पिउचो तमने खराब लागुनी अरे 5 वर्ष पुत्र को करिव लालन पालन अनुजाई करिव शासन 16 वर्ष हेले कौन कहिला बोला संसारे थी बुझते दिन रे गोविंदा होती मुकामी
গোবিন্দ 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 মধু পড়ুছি মকরন্দ হরি বল ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇକି ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛୁ ଏଥୁ ନହୁ ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଚୈତନ୍ୟ ଫେଟି ମଦ ମାଂସ ଖାଆଡ଼ରେ ଆରେ କାନ୍ଧରେ ଧର୍ମ ରହିବନି ଆଲୋ ମୁଁ ବହୁ ଧର୍ମ କରିଛି ବା ଯା 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 ଏତେ ଧର୍ମ ଶୁଣାନି ଧର୍ମ କରିଛ କି ଧର୍ମ କରିଛ ତମେ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଟିକେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିଛ ଭାଗବତ ପାଠ କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରୁଛ ମୁଁ ତ କହିବି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଛଡା ତୁ ମୋତେ ଧର୍ମ ଛଡା କହିବୁ ତମେ କାହା ବଧିକା କାହା ପଇସା ନ ଶୁଣ ଦାମୀ ପାଠ କାହା ପଇସା ନେଇ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ତମେ କରିବ ଭବ ଜଳେ ଆଜି ନିରାମିଷ ଚାଖାଳରେ କାମ ଚଳେଇବ ନୋ ଟେନସନ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ গোবিন্দ 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 মকরন্দ পান করি হরি বল বাবু ঠিক টাইমে বসাতে নিয়ে চলে মদ সাଙ୍ଗরে মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ খাইলে তোর পাপ পুরোহিতে যাও 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 প্রসাদ নেই চালি যাও ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମଦ ପିଇବାଟା ଘୋର ପାପ ବାବୁ ଆରେ ପାପ କେମିତିକା ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ ପୁରୋହିତ ଆରେ ଏଠି ଆସି ଆମକୁ ବାଧା ଦେବା ଏଇଟା ହଉଛି ମହାପାପ ଆରେ ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେୟା କର ଆମ ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲା ଆମେ ସୁରାପାନ କଲୁ ଆରେ ପୂଜା ସରିଲା ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଯା ପୁରୋହିତେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଅ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କ୍ୱାଟ ଟିକେ ପିଇବ ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇବ ଏ ଦାମୋଦର ପୁରୋହିତ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ପୂଜା କରେନି ଆଉ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ପୂଜା କରେ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଜମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ପାଇଁ ଆଉ ଯଜମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁରୋହିତେ ଗଙ୍ଗାର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ପୁରୋହିତେ ତମ ଭଳି ଅଭିମାନ ବାଦରୁ ପିତୃପୁରୁଷ କେବେ ବି ପିଣ୍ଡ ପାଇବେନି ବେଶୀ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଭାବ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଆରେ ଏଇଟା କଣ ପୁଣ୍ୟ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଦ ମାସରେ ବୁଡି ରହୁଛ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ରମ କରୁଛ ଆମ ଭଳି ପାପୀ ମାନେ ପଚାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେନି ଦେବତା ପୂଜା ଦେବେ ପୂଜା ଦେବେ ରାକ୍ଷସ ଦକ୍ଷିଣ ନେଇ ଚୁପଚାପ ବାଟରେ ଘରକୁ ଯା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୁନି ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମାର୍ଗ କଲେ ବସାରେ ଭାଗବତ ସିଧା ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଯା ଶୁଣ କେଶ ବଡ ଭଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମନ୍ଦମାସରେ ବୁଡି ରହୁଛୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଅବମାନନା କରୁଛୁ ତମେ ଏ ଭଳି ଭାବି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ରହିବାଟା ପାପ এই চিন্তাগুলো ব্রাহ্মণ শাসনে তম অসল লোকটা ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ତମର ଯେ ଅସଲ ବଡ ବଡିଆଟା ଏ ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ଅଭିଶାପ ପଡିବ ତମ ଭାଗବତରେ ଅଭିଶାପ ପଡିବ ଓ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଓ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ମୋ ପାଇଁ ଚାରି ଧାମର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଓ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବୁ ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଘୁଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦେବି ମୋ
मथुरा चले मोरी लीला जी मत विरोध कला देवी तार देवता हेले भी मराई पिता बही पेटे भूसी भी मु छुरी गोविंद 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 मधु गोविंद नाम मद निशारे कुल पुरोहित को मारिदे गोविंद गोविंद होउछ अंडा बसिगला से गोटे कुल पुरोहितटा मरिगला बेली और ये कुल पुरोहितटा कुलटा मरिगला टंका देले कुल पुरोहित अभाव नहीं बेली अहंकार आत्मबणी में सब ध्वस्त ही करता महामुनि दुर्योधन जानिबंदित रावण अधर्मर विनाश सुनिश्चित बाबा सुनिश्चित अरे नंदलाला अरे ये साला केम्पाटा मो छुआ नुहरे ए सारा केपा को कुल कुम ना 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 ए केपा तोरा बसी बसी घरे खाउछु हां सकाळु आरंभ करी संध्या पर्यंत तो मेडिसिन खर्च आरंभ करी अन्य खर्च केते औचार हिसाब रखु हां हिसाब रखिछु और हिसाब करी बुझिछि पापे अर्जित गते धन तानुहे सुखे प्रयोजन ए घर गोटे गोटे पाप कइले सरिबनी ए घर जन्म नेबा गोटे अभिशाप अभिशाप कोटा पाटिले धरना ओ पुओ हिसाबर और ता नहले तू कौन करिवो अरे मारी दबा मते मारी दियो तब मनी बापर पुओ मोर भूल मेरा शिव मत मालूम अरे कौन है जी अबे वो पूरे तुमने मारो चला है कि माताश्री ओ केपा मोर लगाम देखो ता नल मो मुंडू पितो उठिले ता गंभीर मुंडटा अलग कर दे अरे तो पार्टी ने उनके चुप कर रखे मारे अरे चुप है जाते के देखो तुम्हें लास्ट तक ले पड़ी दियो वो तमनु कथा दोची अबे बाप को कहार को किछि कहिबे अरे चुप है जा अरे नंदलाला आदि पर्यंत जानी हां ये साली माइकिनाटा मोर नु हेबे अरे आदि देखुजी ए मोस्तीटा गोटा